बहुत री सुन पैन बुलसी बोल तो जिते जुआर जेमा समले गोटे नुआ बोलरे आपण मान स्वागत। तो ये अच्छे आम सम्बलपुर रे आ सम्बलपुर रु एचुन जिमु आम घंटेश्वर मंदिर। तो वीडियो रे लगी रह वेटिंग रे अच्छा बस केते बेले आस आज। तो अब यहाँ अठापारी रु आसी जाइछुं बस रे। देख आमर तो इन जिमु आम गोशाला न उठिमु गोशाला रू चिपलिमा जिमु तापर सेनु घंटेश्वरी निके जिमु नहीं आसबे तापर से छक निके एबे एटा बस रे जाउ बोल तो यहाँ अलग अलग रास्ता आड़ जो सेना गोटे ट्रक टे पूरा बहुत ये लदी छे माल लदी छे आवे काना ही के जाने तो देखले टायर फाटी जाइए ओवर ब्रिज। तो यहाँ दादा आसते नहीं आमको गोशाला छक्के यहाँ तापर एनु ताकर गाँ ठानु 3 किलोमीटर ऐसी घंटेश्वर मंदिर। तो आम खरा खाना पीना टे करदेमु आउे इनु बाहरमु। तो वीडियो रे लगी रह। तो यहाँ चारपाली के आसी चारपाली छक्के आईरा देख घंटेश्वरी 3.5 किलोमीटर आउ चिपलिमा 3 किलोमीटर। तो यहाँ जाऊँ बाइक रे आमर छोटू बाबू यहाँ कैप फैप पिंधिक बसईन आगे दुईटा बाइक रे इन जाऊँ खाई खुआ कर आसुना बोल तो वीडियो रे लगी रहा आगे जीमा। छोटू गाड़ी चलुचे छोटू। तो इन धनु यात्रा होता आगे यहाँ सरी जाइए गेट देख गेट तो यहाँ देख केते लंबा अच्छे हेतर तो पैन आसूचे सब इटा पहाड़ अच्छे वर्षा मासे तार उपरू पैन जासी बोल तो तलु तो जाऊे ए भी बाकी से उपरू फेर जासी और केन्ता राउंडिंग होचे चलो देखो जे आँखि देख এটা কানা বলছ এটা তলকে ফটো দিবেটা এটা কম হলো দেখি দেখো এটা কি অনুমান করব কানা হাড় তো এটা দেখো এটা ইলেক্ট্রিক আমার ইনু এটা সব ইনু একা যাচ্ছে স্টোরে করি দেখো ঘণ্টেশ্বর মন্দির। চলো চলো अब यहाँ बाड़ा फाड़ा सब दिया देख गाड़ी गोटे अच्छे पूरा यहाँ झगड़ा फिकाटा यहाँ बोल तो देख घाटा बाहर बसी चेते इनु फिकी होजी काना टरबाइन मोटर बसी आज इनु तो इलेक्ट्रिक से होता हो जे हम इनु बाहर तो तो देखो पैन इ जगह पशुचे इन जाकरी सीधा सियाड़े बाहर तले देख से टरबाइन मोटर इे लगी आ इलेक्ट्रिक से क्वार्टर यहाँ सब अच्छे तेणु जासी बोल तो मोटर मान सेन लगी पैन है नाल आड़ जाऊँ
ଏଇଟା ଅଧା ଢିଲୁ ଦେବେ ନା ହୋଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଅଧା ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଓଭର ପ୍ୟାନ୍ ହେସି ତ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଏସି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ତଳେ କାଇଟା ଅଛି তোর কাম বলছে যে জোনা কাটি যাଉଛ বল ଫ୍ୟାନ୍ କେନ୍ତା ଘୁରୁଛି ଦେଖ তোর কাম বলছে জোনা কাটি যাଉଛ ଏତିକି ସିଧାର ପାଣି ଥିଲା ଯେ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିଛି ଜୋନା କାଟି ଯାଉଛ ଜୋନା କାଟି ଫ୍ୟାନ୍ କେତେ ରିସୁ ଦେଖ ଘୁମୁଛି ତ ଏଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ନି ପନ କିଛି ଡେଡ୍ ବଡି ବି ନି ମିଳିବ ନା ସିଧା ସେ ଭିତର ଆଡ଼େ ଯିବ ଆମର ବାଲେ ଯାଉଛନ୍ ସେଟା ଫିକେ ହଉ କେଁ ସରୋଜ ବାବୁ ଫିକେ ହେମି କେଁ ବୋଲছে ଏ ବାବୁ আর ନି ଦିଶେ ନ ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଇଛ ଫିକେ ହବା ହଁ ସାଡ଼େ ତଲାଡ଼େ ବାହାରିବ ଆଉ ସାଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଖାଲ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲେ ତ ଇଆଡ଼େ ବି ପ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିକା ଇ ବାଟୁ ଏକା ଯାସି ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖିଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇ ଉପରୁ ଏକା ଯାସି ପ୍ୟାନ୍ ତ ଏତେ ପ୍ୟାନ୍ ଆସି ଏଇଟା আমার সে ছোটু শুই পড়িদেলা এটা ছোটু ছোটু হাই কর দে হাই কর দে হাই কর দে ଡରୁଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେଇଗଲା ନା ଉତ୍ତର ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଆହା ତ ଏବେ ଆସିଗନୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଠାନ୍କେ ଆଉ ଏଇଟା ପହଲା ରାସ୍ତା ଦେଖିଦିଅ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସେ ଛୋଟ ବେলা ଆମେ ଛୋଟବେଲା ଆସିଥିନୁ ଏଇଟା ନିକେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ପହଲାଟା ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଖାଲି ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଏଇନା ସବୁ ପାଇଯିବ ବୋଲ ତ ପୂଜା ସାମାନ ଯେତେ ଇନ ପାଇଯିବ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାମାନ ପତ୍ର ଅଛି ବି ଖେଲା ଖୁଲିର ଗାଡ଼ି ମାନେ ବାଇକ୍ ମାନେ ବି ଆନି ପଲେଇଛନ୍ ଦେଖୁଛ ଏବେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ ତଲ୍କେ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଯାଉଛୁଁ ବୋଲ ତ ଉତି କରି ଆଉ ଘଣ୍ଟି କେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖ ଏଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଟା ଘୁଲି ବାଗି ଦିଶୁଛେ ଫଟୋରେ କ୍ୟାମେରାରେ ବୋଲ ତ ଆହୁରି କେତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ଚାଲ ଦେଖାମି ଚାଲ ଖାଲି ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ସକାଳେ ଯାହା ଭିଡ଼ ଆସନ୍ ବୋଲେ ତ ଇହାଦେ ଟିକେ କମିଛନ୍ ଭିଡ଼ ଇଟା ମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ ପୁରା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଇଟା କୁକୁରା ମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖୁଛେ ଘଣ୍ଟ ତାର ଲାଲ ଛାଣି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଦିନ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ଦେଖ ଚାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ନ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଚାଲିଛେ ତ ମାଆର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦିଅ ଫଟୋ ଫଟା ଟିକେ ହଉଛନ୍ ସେନ ଗଛର ସବୁଆଡ଼େ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ ସେ ଭିତର ଆଡ଼େ ବି ଅଛେ ଭଲ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଉପର ନଦଖଣି ଏଇଠାନ ଭଲ ଦିଶି ଏ ବାବୁଟା ଜହ ପିଇ ଦେଇଛେ ଶୋଇ ଦେଇଛେ ଦେଖ ମାଲ ଟିକେ ଜହ ଫୁକି ଦେଇଛେ ଏଥିର ଲାଗି ଶୋଇ ଦେଇଛେ ଏଣିଆ ଖାଉଛେ କେତେ ଦେଖୁଛ ଗେପୁଛେ ଏ ବାବୁ ବି ମୋବାଇଲ ମୋଲା ଘିଚି ନେଇଯିବା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବି ସାଡ଼େ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଦେଖ
ଇନୁ ଏଇଟା ମହାନଦୀର ପାଣି ଯାଉଛନ୍ ସବୁ ବୋଲ ତ ଲାଡ଼େ ସବୁ ଗଧା ପଧା ଚାଲିছে ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଆସିକିରି ଇନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ ଏଇଟା ଗାଧବ ଆଉ ସିଧା ଏ ତଲାଡ଼ୁ ବାଟ ଅଛି ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠାନକେ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଆଉ ଏଠାନକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବ ତ ଯାଉଛନ୍ ଆଗକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ ଟିକେ କରିସାଇନୁ ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ବାହାରନୁ ଘରକେ ଯିବାର ଲାଗି ବୋଲ ତ ସରୋଜ ଆମର ଛୋଟୁ ଅଛି ଏଇଟା ମାକଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦଉଥିଲା ଆମର ଛୋଟୁ ବୋଲ ତ ନିଜେ ଭୁକା ରହିକରି ମାକଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଉଥିଲା ଆମର ବିକୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ ଟିକେ କରିସାଇନୁ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇନ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ ସିଧା ଘରକେ ଯିମା ଆଉ ତାକର ଘରକେ ଯିମା ବୋଲେ ତ ଦାଦାଙ୍କର ଘରକେ ଆଉ ସେନୁ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯିମୁ ଫେରକେ ଆମର ସାନକେ ଗାଁକେ ଘରକେ ଜୁତା ମାନେ ଏନ ରଖିଦେଇଥିନୁ ଏନ ରଖିଦେଇଥିନୁ ଜୁତା ମାନେ ଆଉ ଯାଇଥିନୁ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଏଟା ମାର୍କେଟ एड़ा तल आड़े भी अच्छे ताली मार्केट पूजा सामान सब मिलसी सब बोल तो चलो आगे जीमा तो आम आसला बेले से तलर बाटे आसुन सैड बाटे हाड़ू आसुन याड़ू जाऊँ इटा फिर बोल तो उल्टिया है तो पैन आसूँ देख हे तले नाल बागर आसेनि उपरटा हे बाटुआटा आसिक फिर एंता से आड़ूटा किंद्री कर जाऊँ एंता फिर एंता किंद्री कर जाऊँ इटा माने ऊपर तलके जाऊँ किंद्री किंद्री बहुत सुन पैन बुलसी बोल तो जिते वर्षा टी गला बेले बेसी प्रेसर हेसी कि इटा आसु जो बाटू बोल तो जाइनु आम से बाटू जाइनु से बाटू जाइनु और ये बाटू इटा ए जाऊँ Five minutes later. तो अब पहुँची जाइए और बाइक स्टैंड जेन अच्छे रखीदेनु जगह तो यहाँ बाइक बुआ बहर देखी दियो दुईटा बाइक आसतुन आम 4-5 जन आसतुनु बाबू आमर छोटू अच्छे ताली बिस्कुट मागुचे बिस्कुट खाली दियो बोल खोदला आज तो इहादे इनु बाहरी जिमु बोल तो इनु जिमु और काଣା जिमु बोले जिमु आउ तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करी पका है तो आज वीडियोटा एतकी एंड करूँ है।